TUIPC bkhakti kokthum panda khlaijaka kokthum pandao koknarkha TUIPC chairman MLA Ronjit Deborma Raja Sayake Shilai Bali Lama Chaya Himi Phirogi Phaini rok police ni thani shakbe dagyawi Zawanok ni yago shakbe doknai rokno Kifili phayei hapangni bkhakti sebia phari chongjak rok tongmani abo bebakno jaljak tei nok tangmani bagai rang chongjak tongmabo tabungni jorao chongjak rangbai mungsa khlaimaya hनै saka abono karibo dal bidal kokna teino kokthum pandani bisingti kokna rakha jotano hamaya pare जों TUIPC ni press meet khainan thangtabo blaikai kahamko je thanai 22 tariko जों TUIPC ni delegate chini president boromganang Motilal Deborma boromganang Asiram Diyang chini Engkone advisor member Suman Deborma tayang advisor Ronjit Deborma जों दिल्लीआव थांगै chini North India ni tai Minister of Home Affairs ni advisor Mr. Eke Mishra bai जों थाङो मालायका बनु माने बागैनो जों bai थाङो मालायका आरो थाङै जों kaisa memorandum submit थाइका इतिमध्ये नों याबो याफारि दिजाखा बेकाय आरो जों रमैती साका जे 1993 सनो एटिटेब जे चुक्ति मानि अ चुक्तिनि गोबां मा शर्त बा जे कक रिमानि आबो ताबो सुफुंजागियाको अबनो जों चिनि मेमोरेन्डाम रमैती साका बेकाय अबनो कारिबो 3 नि चुक्ति जे 1988 सनो जे मानि अबनो जों रमैती साका जे बबो ताबो कार्यकरि खालायजायाको bo abono kaham ke khanaka ebong chin memorial no bopori naika singora special note dibu saka attitude ni chukti bo 1993 sono je attitude chukti jara o phainai borno 20000 taka no tangani jangmani 220 square feet no jci dekhai room ko 3 no tangani kintu apni 20000 taka benglia অনেকজন বড় 15000 রক সমাজ 10000 কবং নেতা কবং মা বিভিন্ন সংস্থার বড় অঙ্ক খাইয়ে আবন অঙ্ক খাইজাকা একা অপংন বন রমৈতি সাকা কবংনি নক ব্লাইকে হামিয়াংই থাকা একা ব নক তাंगनानि बागै जों साजाका इको अरो ताबो जों आबन बन रमका तीन बि चुक्तिनि बिसिंगो दङ जे 1960 सननि त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 आबो ताबो इमप्लिमेंट हुयाको जे हा तिप्रासानि बुनि दफानिया कसगै थांका बेनि बागै हस्तांतरित जमी अबत आबो जों फिरगै मायाको तै कायसा इंगाकाय ऑल इंडिया रेडियो नि एकटा सेंटर सिकारि बादिओ ताबो 60% तांजाक ताबो गो आबों कयाको आ रेडियो स्टेशन काकाय चिनि दफानि बररंनि कक आरो 90% आवाय खेनेनि तमानि आबो ताबो इमप्लिमेंट खालायजागिया अबनो कारिबो चिनि सिकलारंनो गोबांमा टेलरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स माने फार्मासिस्ट motor workshop ro horticulture piggery poultry fishery ni ba general wস্তু ro khalai loan doi je kok tongmani government omo tabu borok kono ko khaya implement khaya eka okong no bonoromiti saka सबसे বেশি বখান নাংমানি kokha যে বিভিন্ন সংগঠনে সিলাইরমি তঙ্গই ইয়াকারি ফাইনাই বিভিন্ন সংগঠনে বিসিঙ্গ যারা বিএসএফ আসাম রাইফেল এবং নিনি সিআরপিএফ আর্মি থানি যারা সারেন্ডার খালাইনাই बरनो ताबसो पॉइंट त्रिपुरानि पुलिस प्रशासन होइते बंगने रिकॉग्नाइज खाइजाया विशेष करे एसबी ब्रांच बंगने रिकॉग्नाइज खाइजाया अमथि प्राय 600 থেকে 700 জন আছেন বরক दङ अबजों मिस्टर एके मिश्रण थानि जों रमिति साका एवं बबन खनाका एवं जों ब बाय ताइसा तातिनो जों मालायनाय ब त्रिपुराव फाइनाय बुपुर फाइना साइमिया किन्तु ब फाइका इंगाका जों बना आप्रो अ लिस्ट न बिनि यागो तिसाइरिनाय एवं बसन बाय मालायनाय नि कग रिजा उनि आखाइबा जों दिल्लीआव फनो बबाय ताइसा मालायनानि ब साका सिनो गसारखा एवं जों सिनि लिस्ट र फैरि खाइदेकाय जों आरो ब मालायनाय अम सिमिया जों 22 तारिखो त्रिपुरा बबन माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबै जों त्रिपुरा बबन मालायका चिनि जे चारजन डेलिगेट जों बबे कक सालायका जों दिल्लीआव थाङै मेमोरेन्डाम निमाने ककना बन सुक्रुबि साका जे रिटार्निस रंनि जे समस्या आबनो बन सुक्रुबि साका ब खानाका एवं बसावो आपनि त्रिपुरा थांबानि परेव कायसा आनो कागज दिदि आं अबनो काहापै नायनाय चेक फ्रि नायजागनाय एवं जों आबनि प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उनखा कयदिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चीफ मिनिस्टार बेजों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बने याफानाय जारा रिटार्निस र तामंगै कष्ट मै तंखा बा बरनि तामो नां अबो जों रमैति साका अमो सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस लिडार अजामार सालेन्डार खाइ फाइका
oro bibuna cluster village khai rijago building 1k bsk khai nok tangai rijago ha kari nok kari nupung kari hinai kai जों दाबि तिसाका chini jara returns no অন্তত 300 liters no আগরতলাও 1 bsk বা 2 bsk nok tangai oro borno khas jaga bo borno bo multi storage housing complex lama আগরতলাও borno bo kaisa nok tangai dinan bagi जों abo dabi tisaka obo sibia jara গ্রাম অঞ্চল তারা সালেন্ডার খাই তাবো টংনাই বরং খাই 2.5 কানি বা 100 শতক জায়গায় রুই বরং মডার্ন ভিলেজ খালাই দিনের বাকি বসং সিনি মেমোরিয়াল নামো সরাই সরাই কাই जों আওয়াই খালাইকা এবং বন জাফারকা একাই বরং যাতে আরো ও মডার্ন ভিলেজ বরং রংনি একাই সিগো সাখামনি একাই বিবল টংনানি সিগুলি রং মাননানি আবনি কক বসং বন রমতি সাকা আবনা কারিব বরংনি কর্মসংস্থান বাকি গোবাং জায়গাও ওয়াক ফার্ম পুননি ফার্ম টকনি ফার্ম একা মুসুকনি ফার্ম অমরক খাইনানি বাকি বসং বনতি সাকা আবনো কারিব কামিয়াম সেয় কারেন্ট কাহামটাই মানথগিয়া जों आबो जों सोलार पावर ग्रिड रिउइ दाउट आबो सबसे काहाम आबनो बो खाइनानि बागै दा जों दाबि बनो जानो जाखा एका अमति हाइके गोबां मा उनको ताइबो 100 जना मतन चिनि जारा কর্মসংস্থান করে যে অজামারনা 100টা जों ভেহিকেলস গাড়ি বা অটো রিকশা রখন অবজেক্টস রিউই সাহায্য খাইনানি বাগै जों খাইয়া 5টা ওয়েবিং সেন্টার মানে রি তাকজানাय ता चिनि दफानि आबो जा ताबुंनि आधुनिक टेक्नोलॉजी बाय ताकजानाय आबोनो रिनानि बागै जों चिनि मेमोरियल नामो जों खायका निकाय अरो चिनि ग्राम अञ्चल विशेष करे खुमुलुङा हाय बा बिबनो खवाया हाय चिनि तिफ्रा सामसायो डायग्नोस्टिक सेंटर 10टा गाहाम ताबुंनि टेक्नोलॉजी बाय खायै रिनानि बागै जों दाबि तिसाका अबनो कारिबो चिनि जारा रिटानिस लिडार যারা 50 বছর থাকা বা যারা চিনি রিটার্নিস ফাইনের 50 বছর লাই থাকা বরণ মাস 10,000 টাকা খাই দিনান বাকি বসং ক খাইকা গাকাय সামগ্রিকভাবে जों माननीय एकेमिस्ट्र साहेबनो जों साका सार अमो जों खाइनान थां आं गाकाय अन्तत 500 কোটি টাকা মতন 500 কোটিनि একটা প্যাকেজ দিকাকা म इमप्लिमेन्ट खाइनानि सम्भव अबनो जों चिनरो साबजेक्टनो जों स्राय स्रायका उल्लेख खालायका खाखलायो बमनो चाइतोंनाय एवं अबिसयनो चिनि बरंगनां बुबागरानो बचन साका तिनि बा बुबागरा बे कक साका जों प्रेस मिट खाइनान थांतंगो टिवाइपिसिनि बसाका प्रेस मिट खाइनान खुब काहामुका नर खाइदि दिल्ली मालायफोरबो जों बुबागरा बाय जों जखन एकेमिस्ट्र बाय कक साइतंगो अपुरबो बुबागरा बाय कक सारि दिका बुबागरा खुब खुसिंका चिनि मेमोरियल नाम जों रियासन सिगां बुबागरानो फुलुका बेकाय अबनि बागैनो जों नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन टिवाइपिसि जों बुबागरा बायनो तंगो एवं जों चिनि दफानि सामुं एवं दफानि ककनो जों साइथानाय एवं जारा रिटानिस जों दफानि बागै चबा खाइनाय ताबो दुख खस्थ खाय तंनाय बंनि बागै जों फाइट खायथानाय अबनो चिनि बेगो टिवाइपिसिनि गता मत আগরতলাनि सिमी प्रणबनि कक्थम बिरो रिपोर्ट खुम्पुई।